السلام عليكم الأحباب، معكم كريم في الانيماسيون، معنا لوسكار دارير لا كاميرا، معنا يحيى وسي. اليوم رانا في مهرجان مائدة بلادي المنظم من طرف مؤسسة عافية. رانا في فندق الزيبان، راح نشوفوا هاد لو كونكور وهاد لا كومبيتيسيون فريمون اسويفر. تابعوا معنا. ليكيب اي لوف بيسكرا. اليوم رانا في فندق الزيبان ومهرجان ميدات بلادي اللي حط الرحال اليوم، وجاونا ضياف في بسكرانة. معنا سيدة رزقي وسيدة العيفاوي في لجنة التحكيم. مدام مرحبا بك. مرحبا بكم وبس الخير. مساء النور. واش تحكي لنا على ليفالمون ميدات بلادي؟ مهم جدا بالنسبة لبلادنا، ونشكروا عافية اللي قامت بهذه المبادرة الشيقة اللي مكنتنا للتعريف على الأطباق اللي موجودين في بلادنا. ورانا تفاجأنا لخاطر صرنا أنا هذه معروفة الطبخ نتاعنا، وقلتها في عدة في كل الحصص نتاوعي، في كل الانترفيو اللي عملتها مع عدة صحفيين. إذا متنوع الطبخ نتاعنا، متنوع وغني جدا. وهذه الدورة مكنتني باش فعلا نعرف تكتشفي مختلف الأطباق يعني. نعم، لا في قسنطينة ولا في باتنا ولا هنا في بسكرة ولا في كل دورة اللي عملناها، وما زلنا قايمين بالدورة. كيفاش لقيتي لي بلا تراديسيونيل هنا في بسكرة بار اكزومبل؟ مليح بزاف. معروفة بسكرة، معروفة بالشكشوخة اللي هي الطبق الرئيسي بتاعكم بتاع بلادكم، ولكن تعرفت اليوم على عندهم نوعين وانواع بالشكشوخه. شكشوخه العراس وشكشوخه التقليديه وبالفطير، واللي تعرفت على الحسوه، التيشه، الغرايف، معروفين بصح ما هنا في بسكرة. ذقتي كامل مدام؟ لا لازم ذقناهم كامل، لأنا ولا الزميلة بنت رعيا اللي هي السيدة العيفاوي، ذقناهم كامل. لابد نذوقهم باش نتعرفوا ان بسكرة غنية بزاف. طبعا بسكرة هي البلاد اللي فيها النوعية الأولى نتاع التمر اللي هي لونيكوموند، سي لونيكوموند دونك. وهنا كذلك الطبخ نتاعها متنوع، تري فاريي اي ريش. فوالا سكو جي كونستاتي. كيفاش كان معيار اختيار احسن الاطباق والطباخات؟ كيفاش كان كلاسيفيكاسيون؟ والله كان عمليه صعبه بزاف. ما باش طلعنا لازم نطلعوا فقط 4، بصح ولا كنا تعبنا بزاف لخاطر كانوا كلش ملاح. ذقنا كلش، لا في النوعيه ولا في اللوغو ولا في لا ديكوراسيون ولا المائده متنوعه بكثير وتي بيان ديكوري. لا تابليتي سيتي تري ديفيسيل دو نوتي، صدقني سيتي تري ديفيسيل فريمون. رانا فريمون كريسبي باسكو نورمالمون او موان واحد 8 اللي يجوزو، ماشي 4 كمان. راحوا الكل يعني عجبهم؟ لا قلت لهم وتكلمت معاهم، والآن إن شاء الله راني كلفوني في وزارة الثقافة بمهمة مهمة جدا، ان ايفينمون مهم جدا امبورطون بالبزاف اللي نبدا فيه من اليوم. غير عندي قريب سنه وانا في الخدمه فيه، وان شاء الله راني نعاود نزور بسكرة ونعاود نتعرف على الاطباق تاعهم، ونستدعيهم باش يجوا يديروا لنا دي زيكسبوزيسيون او نيفو دو بالي دو لا كولتور. وقت رانا اللي نستدعيهم، دونك راني ان شاء الله نستدعيهم باش يتعرفوا على اطباق بسكرة ان شاء الله في العاصمه. الطبخ يعني حاجة نيسيسار يعني، سواء في السياحة في الثقافة. طبعا الطبخ هو يا أخي ويا وليدي نجم نقول لك هو نجم نقول لك
رمز الشخصيه نتاعنا والتاريخ نتاعنا. هكذا رانا نحاولوا بغونفورسي وباش الاجيال نتاعنا ما ينساوش الشيء هذا. لازم اون كونسيرف، لازم اون سوفغارد هذا التراث اللي خلاوه لنا جدودنا. وانا من الناس اللي نحب بزاف وعندي طموح كبير في هذا الميدان. نحب باش الاجيال الجايه ان شاء الله كيف انت وليدي والمنتاجك وذا باش تحافظوا على هذا الشيء كما حافظوا احنايا. وما زلت نجري وراني نكتب في كتب، وحاولت باش درت كتاب على الطبخ، على الطعام نتاعنا اللي هو البربوشه، تقولوا البربوشه. وين كنت زرت بسراوه كانت فيها سواعي، ما كانش عندي وقت باش كتبت هذا الكتاب بمناسبه لاني دو لالجيري اون فرانس ان 2000. ورحت قمت بربعه تاع لي كونفيرونس ان فرانس عليه، وصدت يا اخي ويا وليدي صدت 78 نوع من الطعام اللي كان عندنا. بس عملت الصحراء، عملت لي 4 كون دي بي، وكان عندي طموح كبيره جدا وما زلت عندي طموح. جوستومون بحكم تجربتك سيدة رزقي، نعم، قولي لنا ماذا يتميز الأكل الجزائري عن غيره يعني في كل البلدان؟ نقول لك الأكل الجزائري بدون مبالغة، سانز اكزاجيراسيون. شوف، متنوع بكثير وغني بكثير، لكنه جميل جدا. معناها لا من حيث البو، لا من حيث ولا من حيث متنوع وغني. راك تشوف غير في بسكرة تشوف كاين شفنا ديجا كيما شفنا في قسنطينة، كيما شفنا في تيزي وزو، كيما شفنا في العاصمة، ومازال نروحوا للغرب نزيدوا نشوفوا أكثر. ولكن كنا لاتين في مهمة اللي كانت شوية أصعب، اللي هي الاستقلال بلادنا. والله هنا ما اشتغلناش بالناحية هذه. دونك الأكل نتاعنا إلى ستاغني، اللي حبس في ما طورناش بزاف. ما لازمش لازم نحافظوا على لا باز، على القاعده، ولكن لازم نطوروه شويه، لازم نهتموا به كحال. وراني في الميدان ونهتم به. غير نهار اللي نروح ان شاء الله المكان تاعي تاع ما نخرجش على الشيء هذا، ما زلت ان شاء الله نكافح فيه. نخرجوا من مجال الطبخ والامور هذه كامل. نعم. حوستي في بسكره اللي مثلا ما كانش عندي وقت كبير، ولكن بسكره جيت ليها عندي واحد بالك 20 سنه. وفي الدوره نتاعي نتاع لا ريشيرش سور لو كوسكوس الجيريان قعدت فيها واحد 4 سوايع، لاخاطر ما كانش عندي وقت، وتخورت ديريكت سور غردايه، ما كانش عندي وقت. بصح ان شاء الله يكون الوقت. ما حوستهاش بزاف، شفتها صافي 20 سنه بصح شفت باللي كمان تبدلت شويه. بصح معروفه ولا في بسكرة سواء في مدينه، في وسط المدينه ولا في لي زونفيرون كاين دي زوندروا توريستيك. ان شاء الله يعجبوك. نولي ليها ان شاء الله، نجي ان شاء الله ونقعد ايامات ونتصل بكم، وان شاء الله نعرف انا كذلك بسكرة عندها حمام ممتاز، هو حمام صالحين، حمام معدني. نعم، هادو اللي نعرفهم على بسكرة. يعطيك الصحة مدام. كلمة أخيرة الناس بس. نعم، نقول لهم يحافظوا على التراث نتاعنا ويحافظون على الشخشوخة، راهي معروفة عالميا. نعم، معروفة عالميا. دقلة نور اللي ما كاش اونيك كوموند، يحافظونا كذلك عليها. وان شاء الله نزورهم ونقول باللي نشكرهم بزاف على الاستقبال، ونشكر كل ليكيب اللي قاموا بهذا العمل اللي جابونا حتى هنا. هذه بنتي ياسمين اللي فريمون طموحه بزاف ونشطه بزاف، ونشكر بزاف عافيه بسببها اللي رانا حيينا هذا الشيء. وانا كنت ننتظر كيما مثلا استدعوني قبلت بسهوله. علاش؟ لاخاطر كنت نحوس على هذه الحاجات، راني نحوس عليهم باش ندير مي ريشيرش، باش نخلي حاجه للاجيال هذه اللي قدامي فقط، باش ان شاء الله نحافظوا على الشيء هذا. راهو شخصيتنا قلت وتاريخنا. اي لاف بسكرة، وتحيا بسكرة، وتحيا دقلة نور.
Madame le frère, on a été gâtés. Le cocasse, madame Katraïef. Oh, magnifique. C'est la table 8 là. Oui, c'est la table de 8. Madame Zine, bien. معنا كذلك سيدة العفاوي والمشاركة في لجنة التحكيم في مهرجان ميدة بلادي. سيدة مرحبا بك. بك وهلا. مرحبا بك في بسكرة، وحكي لنا على ليفينمون هذا ومشاركة اليوم في بسكرة كيفاش كانت؟ يا أخي هذه المشاركة كانت مفيدة بزاف. كان لي شرف باش نكون مع السيدة رزقي. سي إنسانة نحبها بزاف. جيسبيغ غوفليتي سون ايماج، ونشكر كانا عافيه اللي عطاتنا هذه الفرصه. دوكا نديروا برك جوج اطباق من شاك ولايه. شوف شحال عندنا من باتريموان. سي ان باتريموان تري ريش. Et j'étais un peu bouleversée par ce qui nous a été présenté au niveau de Biskra, surtout تشختوخة. جابونا الأصلية، قطرتها الأصلية حرة وبالبطاطا وبالهرماس دارت سكسي اليوم. دارت سكسي والله يبارك. الناس بسكرة كرامة بزاف. وكأنا جافي ابريوندي قلت بالك الناس دي كونسيرفاتور ما يجوش ما يساهموش في هذه المبادرة، مي فينالمون اون سي ترومبي واكتشفنا عدة أطباق منهم الحسوة الباطوط. Oui, il a été fait sur place. Il y a aussi Bessar. Je pensais que Bessar était typiquement kabyle. Mais là, je me suis trompée. Tout le monde vous me présentez avec... Il m'a été présenté à Bessar avec... pas comme les Kabyles avec le couscous. Mais regardez cette diversité que possède le patrimoine algérien. Inch'Allah, on va essayer de le répertorier. Parce qu'avec tous les déplacements qu'on va faire sur... il nous reste Gardaïa, Constantine, Oran. On a déjà fait Alger, Elbiar, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, Bdjaya. On a fait Constantine et Batna. Donc on est arrivé maintenant à Biskra. Dans 3 jours c'est Gardaïa. C'est vraiment... Au niveau des participants aujourd'hui, ils étaient comment? Très motivés. Là, franchement, je les ai adorés. Non seulement ils ont respecté les recommandations pour la participation du concours. Il y avait la table, il y avait la nappe de Biskra, il y avait le matériel de Biskra, le service de Biskra et la tenue vestimentaire de Biskra. Et puis les femmes, le sourire... pas sur la bouche mais dans les yeux, c'était... je suis vraiment très touchée. Hors la compétition et les plats et tout, oui. Tu as visité Biskra? Non, chaque fois que je fais une visite dans une région, ma première visite c'était pour voir les marchés. Ce qui m'a vraiment ébloui, attiré et émerveillé, c'était les étals avec des légumes et des fruits. On a l'impression qu'on les a dessinés, qu'on les a mis comme ça sur les étals. Je n'ai jamais pensé que je trouverais tous ces beaux légumes et ces beaux fruits au niveau de Biskra. Et comme par hasard, ça faisait 2 jours de cela, il y avait une émission sur la télévision algérienne et j'ai rencontré les gens du ministère, j'ai vu les gens du ministère de la Culture et d'ailleurs ils nous ont rendu visite aujourd'hui et ils ont parlé de l'AOC de Nord. C'est quelque chose que nous avons acquis. Avoir un AOC sur un produit, c'est colossal. Le Nord, parce que contrairement à ce qu'ils pensent les étrangers, ils pensent que c'est un produit d'un pays voisin.
alors que il est bien de Biskra. Et les autorités de Biskra, ils font tout pour sauvegarder. Et on a vu le travail qu'ils font, on a vu les différentes palmiers, il y a 3 millions et quelques de palmiers, c'est colossal tout ça. Il n'y aura pas uniquement de la date. Il y aura le terroir de Biskra qui va circuler à travers le monde. Inch'Allah, je vais essayer de transmettre quelques plats pour des associations non gouvernementales, surtout au niveau... il y a une association américaine qui est en train d'essayer de répertorier, d'avoir des connaissances sur le patrimoine algérien. On va essayer de leur véhiculer ce message-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite des agréables moments à Biskra. Merci à comme Saha et Sharaftouni. Un message pour tous les biscrits. Alors, restez comme vous êtes. À Live View Biskra. I love Biskra. Et je vous aime très fort. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Voilà, I love you Biskra. I love you Biskra. Mais love you Biskra. Voilà. You the plastic. Thank you. Voilà. Thank you. ولا عجبكم الحال طون ميو عجبكم الحال بزاف ولا شويه هايله تري بيان سي ليسونسيال حنا انتو كجوزنا معكم ان مومون مانيفيك يعطيكم الصحه عجبنا بزاف الحال عندكم هنايا ودوكا لحق الوقت لو بلو ديفيسيل هما داروا اللي عليهم وحنا دوكا علينا نقول لكم شكون اللي ربح معنا اليوم. Avec nous aussi Yasmine, l'animatrice de cet après-midi, l'événement d'aujourd'hui. Bonjour. مرحبا بك في بسكرة. Merci beaucoup, merci. رحبتوا بنا très bien aujourd'hui, ناس بسكرة, يعطيكم الصحة. عجبك الحال؟ Oui, franchement, on est arrivé البارح à Biskra. C'était très très bien, c'était excellent, vraiment. En plus, il faisait beau, il fait beau aujourd'hui aussi. Ah oui. Le paysage, c'est magnifique. Les palmiers et tout ça, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Tu peux nous parler sur l'événement, comment c'est passé à Biskra exactement? Oui, bien sûr. Alors, en fait, Afia International Algérie a décidé de faire cet événement pour montrer, pour mettre en valeur le patrimoine culinaire algérien. En général, pas seulement le couscous, le cliché du Maghreb uniquement. Donc, on a ciblé les principales régions d'Algérie, ce qui est centre, Kabylie, petite et grande, l'est, l'ouest et le sud. Voilà, le sud donc, on ne peut pas aller plus loin que Biskra qui est bon, la porte du sud et le grand désert et Ravdaya. Voilà, qui vont représenter le patrimoine en fait du sud, tout simplement. Voilà. Donc on va se déplacer, c'est une sorte de caravane. On va se déplacer de wilaya à wilaya. On a déjà fait la plus grande majorité. Et puis après, on fera le deuxième tour et la finale. Voilà. Et comment tu as trouvé les plats ici à Biskra? Alors, aux grandes dames de... On a le vite fait quand même, hein, parce que à mon grand regret, je ne mange pas le har, c'est dommage, parce que les Algériens, il n'y a que le har, c'est dommage, il y avait beaucoup de har, mais en général, c'était juste magnifique. Les tables, c'était très beau, c'était très joli, la présentation, Nissa qui fait Jao, elles ont fait le déplacement, vraiment, moi j'avais peur que Nissa Medjouch, je me suis dit c'est conservateur et ça à Biskra. Mais Jao, elles ont fait le déplacement en famille, la famille Ma'ara et tout, la décoration, la présentation, le plat, comment il était préparé, tout ça, l'effort qu'elles ont fait. Il y a des femmes qui ont fait 2-3 plats, c'était vraiment extraordinaire, j'étais très impressionnée. Bien décoré. Ah oui, c'était très joli, c'était très très beau, vraiment. Super bien décoré, Allah Hibark. À part la compétition et les plats, est-ce que tu as visité Biskra? J'ai eu le temps entre le travail et l'organisation de faire un petit tour, c'était très joli, même hier soir, d'ailleurs même le soir, j'ai fait un petit tour. Contrairement à la journée qui fait très chaud, genre exactement, il fait très froid, mais moi j'aime, personnellement, j'aime les wilayas de l'intérieur où le froid
il est agréable, c'est bon, c'est très joli. J'ai fait un petit tour j'ai fait le tour en fait de l'extérieur de la ville, donc les palmiers, le désert et la ville au centre. C'est juste très joli. Même de l'hôtel, la vue que j'ai, tout ça sur la ville, le centre-ville, le petit marché, parce qu'on est passé juste à côté avec le marché. J'étais comme ça, comme une petite fille par la fenêtre à regarder. Oh là, j'ai beaucoup apprécié. J'aurais voulu faire un tour. J'espère que j'aurai encore le temps de visiter vraiment très très bien, en profondeur. Inch'Allah. Un mot pour les gens de Biskra. Bien sûr, alors Biskra on dit les biscrits, c'est bien ça? Oui. D'accord, alors toutes les personnes et tous les hommes et femmes de Biskra et enfants, je vous aime très très fort, je vous embrasse très très fort. Merci de nous avoir accueillis chez vous, c'était extraordinaire et j'espère revenir le plus vite possible, vraiment. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, I love Biskra, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est bien. I love Biskra. C'est vidéo. Bonjour, bienvenue avec nous aujourd'hui. On est à Biskra, alors on visite la ville, c'est extraordinaire, c'est Yasmine. magnifique. Et donc on rencontre un Biskri, un vrai, j'imagine. C'est monsieur comment? Karim, Bonjour monsieur Karim. ça va? Ça va très bien, qu'est-ce que vous faites dans la Merci vie? pour l'accueil chaleureux. Ah, mais je vous en prie, avec plaisir. J'ai bien adoré la ville ici, Ah les bon? gens, oui, les plats Ah. traditionnels. Heureusement que vraiment. j'ai dit un vrai Biskri, hein. Heureusement. Vous avez adoré la ville, votre ville, Ah où oui, vous êtes né, bien où vous sûr. avez grandi. I love Biskra. Allah barak. I love Biskra aussi. Voilà. Coupé. Yasmine. Oh là là.